Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Alzana Rohmah and my student number is 2519055. I'm the second presenter of Group 6 and our material is promoting positive peer relationships. Now I want to present about how to promote positive peer relationships. For the first is there are 6 strategies that can use to build better relationships with students. Jadi, kita as teacher itu sebelum promote about positive peer relationships kepada siswa, sebaiknya kita membangun hubungan yang baik dulu dengan mereka. Dan di PPT sudah kami paparkan bahwa di sana ada 6 strategi yang bisa digunakan. First, learn names quickly and correctly. Jadi, ketahui nama mereka satu persatu dan lafalkan dengan benar. Bila ada nama yang sama, misal Dewi, ada Dewi A, ada Dewi B, maka cobalah untuk memikirkan perbedaan sehingga kita as a teacher itu tidak salah mengira nama dan siswa. Second, students are never too old for show and tell. Jadi, kegiatan show and tell itu tidak hanya berlaku untuk siswa kindergarten maupun elementary school, tapi bahkan untuk jenjang pendidikan perguruan tinggi pun masih bisa kita adakan kegiatan show and tell. And third, post student pictures and student work. Jadi kita harus menampilkan hasil kerja mereka agar mereka bisa melihat hasil kerja masing-masing siswa dengan temannya yang lain. And fourth, assign seats and change them often. Kita menata tempat duduk para siswa, kemudian beberapa kali bisa kita ubah tempat duduk mereka dan tukar posisi mereka sehingga satu siswa dengan yang lain itu bisa saling mengenal. Jadi mereka tidak hanya mengenal teman sebangku mereka. Fifth, find small ways to connect. Jadi kita harus menemukan small ways untuk membuat kita connect dengan siswa kita. And last, simply listen. Now the point of how to promote about positive peer relationships. So there are tips for promoting positive peer-to-peer relationships in our classroom. Jadi kami juga sudah memaparkan tentang beberapa tips yang bisa digunakan untuk promote about positive peer relationships di dalam kelas. Jadi yang pertama, teach students positive social interactions daily during large group activities. Any group time in class usually provide good opportunities to take a few minutes to teach these skills. Jadi di dalam poin ini kita memang harus mengajarkan siswa tentang kegiatan atau positive social interactions yang bisa dilakukan dalam sehari-hari itu selama pembelajaran. Dan kita bisa kita bisa melakukannya selama circle time or story time. Kemudian ada beberapa skills yang bisa dipikirkan dalam menerapkan poin ini. Yang pertama, explaining skill. Kemudian demonstrating the correct way to use it. And then demonstrating an incorrect way and leading students to figure out what step was missing. And then letting a student practice a skill with an adult. And then letting a student practice a skill with another students. Kemudian providing positive feedback and attention on the use of the skills. And last, refresh the skill or provide boosters by repeating the skill in later situations. Dan di dalam poin ini juga ada beberapa basic target social skills yang bisa ditargetkan kepada siswa atau ditujukan akan mereka bisa mencapai beberapa basic social skill tersebut, seperti getting a friend's attention, kemudian sharing belongings or work tasks, and then asking peers to share, and then providing an idea to a peer, kemudian saying something nice to a friend, and the last is working things out. Jadi tadi adalah beberapa hal yang bisa kita tujukan kepada siswa agar mereka bisa mencapai tersebut dalam hubungan positif mereka dengan teman sebaya mereka.
And the second point is monitor class time for naturally occurring positive peer social interactions. So we as teacher should be actively moving around the classroom, interacting with children during play, and looking for children using the targeted social skills. And we as teacher should be ready to provide assistance to children as needed, so they can interact successfully with their peers. Jadi kita sebagai guru tidak hanya harus duduk di depan, tapi kita harus moving around the classroom. Kemudian selama kegiatan pembelajaran di kelas, kita juga harus ikut langsung, ikut terjun dan berinteraksi dengan mereka. Kemudian kita juga harus memperhatikan beberapa skill yang mungkin sudah dicapai atau belum tercapai dari beberapa siswa mengenai social skill dengan teman sebaya mereka. So also and then kita juga harus selalu ready to provide assistance. Jadi kita juga kita harus selalu ready as a teacher to provide assistance, support, and direction to promote successful peer interactions among students. Kita harus selalu ready akan hal itu. And the second point is provide cueing as needed by reminding children to play together, also share with their friends, and be persistent. And the third point is provide additional assistance to students as needed to ensure that peer social interactions are successful. And for example, is model the appropriate behavior and then give specific verbal cues. For example, remember to tap him on the shoulder. So the next example is provide physical assistance, and the last example is create opportunities for students to talk about how to have friendships. Jadi kita harus memberikan contoh, kita harus menjelaskan mengenai apa sih senangnya atau bagaimana sih kita jika memiliki social interaction dengan teman sebaya kita. And the last point is affirm students who are using targeted social skills with positive feedback and attention, over encouragement or support. Jadi kita as a teacher must provide positive attention kepada siswa yang menggunakan atau mereka yang mencapai social skill mereka secara natural. Itu dengan kita memberikan positive feedback or attention, kemudian juga kita bisa memberikan support kepada mereka. Seperti itu. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.